अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद वसीम कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से इन पेज उर्दू की क्लास नंबर 3 के साथ दोबारा आज हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टूल्स को बयान करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास है लिंक टूल। उसके बाद हम डी लिंक टूल को देखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्या है उससे कैसे यूज़ करते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने पहले 3 टूल्स को स्टडी किया था। जो पहले नंबर पे हमारे पास था एरो टूल था, और उसके बाद हमने हैंड टूल को स्टडी किया था, और उसके बाद हमने रोटेशन टूल को यूज़ किया था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके वो पिछला लेक्चर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस कोर्स के रिलेटेड आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को आप वॉच कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के जो हमारे पास टूल्स हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टूल है लिंक टूल, और उसके बाद हमारे पास डी लिंक टूल, इसे हम डी लिंक टूल कहते हैं, और ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, और ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। तो सबसे पहले जिसे हम देखने वाले हैं वो हमारा लिंक टूल है। लिंक टूल किस काम के लिए यूज़ होता है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और उसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास 2 या 3 बॉक्सेज हैं, उसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिंक टूल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ से इसे हम सेलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। एरो टूल को सेलेक्ट करें, और एरो टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+C की कमांड टाइप करते हुए इसे कॉपी कर लेना है, और यहीं पे आपने फिर से Ctrl+V को प्रेस कर देना है। तो ये हमारी फाइल जो थी वो अब कॉपी की हुई फाइल थी, वो अब पेस्ट होने के लिए रेडी है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा बॉक्स भी एंटर हो चुका है। इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ से बाएं से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को, और सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है एडिट मेन्यू में, और यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है, और दोबारा से आपने एडिट में जाना है, और यहाँ पे आपने पेस्ट पे दोबारा क्लिक कर देना है, और कर्सर को आप यहाँ पे नीचे लाकर क्लिक करके बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो अब ये हमने 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इनको लिंक करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हम इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम वर्ड्स टाइप करें, जैसे कि हम यहाँ से हैंड टूल को सेलेक्ट करते हैं। हैंड टूल को सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स में हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मोहम्मद वसीम अब मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ, और Ctrl+V से हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं, तो जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स वर्ड से पूरा हो जाएगा तो ये नीचे रेड लाइन शो कर देगा, ये नेक्स्ट बॉक्स में नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप इसे लिंक करना चाहते हैं, लिंक का मकसद यही होता है कि आप फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो जब ये पहला टेक्स्ट बॉक्स फिल हो तो ऑटोमेटिक दूसरा जो टेक्स्ट इसके आगे वाला था वो दूसरे बॉक्स में चला जाए। तो इसके लिए हम लिंक टूल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा लिंक टूल होता है, इसे हम लिंक टूल कहते हैं।
تو یہاں سے ہم اسے لنک ٹول کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باکسز یہ لنک کے لیے شو ہو چکے ہیں. تو اب آپ اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کر دیں. اب یہ باکس اس کے ساتھ لنک ہو گیا ہے. اب یہ رہ گیا ہے, اس پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ آ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کرسر تھا وہ یہاں پہ لنک کی صورت میں کنورٹ ہو گیا, چینج ہو گیا, آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس باکس میں. تو آپ یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے تو اب یہ باکس اس کے ساتھ لنک ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس یہ ایک رہ گیا ہے. اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس باکس میں آ کے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس اس کے ساتھ لنک ہو گیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ٹیکسٹ تھا جو پہلے باکس میں زیادہ تھا تو وہ آٹومیٹک دوسرے باکس میں چلا گیا ہے. تو جیسے ہم یہاں سے ہینڈ ٹول کو لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں, یا ہم اسے کنٹرول وی سے پیسٹ کرتے جاتے ہیں. تو آپ یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی ہمارا یہ دوسرا ٹیکسٹ باکس جو تھا وہ ورڈ سے فل ہوا ہے تو ٹیکسٹ جو ہمارا تھا وہ نیکسٹ پیج پہ اور نیکسٹ باکس میں چلا گیا ہے. تو آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ جو تھا وہ آٹومیٹک ہی ایک باکس کے فل ہونے کے بعد دوسرے باکس میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ لنک ٹول کو یوز کرتے ہوئے ٹیکسٹ باکس کو لنک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان باکسز کو ایک گروپ میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے ایرو ٹول کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے باہر سے آپ ان چاروں کو سلیکٹ کر لیں. تو اب یہ ہمارے چاروں ٹول سلیکٹ ہو چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے باکسز تھے 4 باکسز ہمارے ایک ساتھ ہی موو ہو رہے ہیں. آپ اسے کہیں بھی ایک ساتھ گروپ میں چینج کر کے کہیں بھی ایک ساتھ موو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باکسز جو تھے وہ نیا گروپ میں بن گئے ہیں. تو یہ ہمارا تھا لنک ٹول. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈی لنک ٹول. اگر آپ اسے دوبارہ سے ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں, لنک جو ہمارا تھا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ڈی لنک ٹول یوز کرتے ہیں. یہ ہمارا ڈی لنک ٹول ہے. تو جیسے ہم ڈی لنک ٹول پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا کرسر یہ دیکھیں اس ڈی لنک ٹول کی شکل میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو اب آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لنک تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ کلک کریں یہ بھی لنک ختم ہو گیا ہے, اور یہاں پہ کلک کریں تو یہ بھی لنک ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح سے آپ لنک ٹول سے لنک کریٹ کر سکتے ہیں, اور ڈی لنک ٹول سے آپ دوبارہ سے جو لنک آپ نے کریٹ کیا ہے اسے آپ دوبارہ سے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے ٹیکسٹ باکس ٹول ہے. ٹیکسٹ باکس یہ ابھی ہم نے اس ٹیکسٹ باکس کے ذریعے یہ ہم نے ٹیکسٹ باکس بنایا اور اس میں ٹیکسٹ بھی ہم نے ٹائپ کیا. تو یہی ٹیکسٹ باکس ہمارا تھا. اور اس کے بعد ہمارا ہے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس. یہ ہمارا ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کہلاتا ہے, اسے ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کہتے ہیں. تو یہاں سے ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کر کے اس سے سکرول کر کے میں نیچے چلے جاتا ہوں. تو یہاں پہ ہم اسے ڈریگ کر کے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم یہاں سے ایرو ٹول کو سلیکٹ کر کے اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو اس کے جو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, پوائنٹس ہمیں شو ہو رہے ہیں, صرف لیفٹ اور رائٹ سے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں, اور اوپر سے ٹاپ سے اور باٹم سے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو آپ جیسے ٹیکسٹ باکس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چاروں سائڈوں پہ پوائنٹس آپ کو شو ہو رہے ہیں, ڈاٹس شو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو چاروں سائڈوں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہے اس کو آپ صرف لیفٹ اور رائٹ سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, لیکن ٹاپ اور باٹم سے آپ اسے چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات, اگر آپ ٹیکسٹ باکس میں کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں, یہاں پہ جیسے ہم اس میں ٹیکسٹ باکس میں کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو جیسے یہ ٹیکسٹ باکس فل ہوتا ہے تو یہ نیچے ریڈ لائن دکھا دیتا ہے, یہ خود بخود آٹومیٹک بڑا نہیں ہوتا. لیکن ہمارا جہاں پہ جو ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہے اس میں جب آپ
कोई टाइप करते हैं, जब ये फिल होता है तो ये ऑटोमेटिक ही आप खुद ब खुद ही बड़ा होता जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट लिखते जाते हैं तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाता है। तो ये इसमें टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में एक फ़र्क है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि लिंक टूल क्या होता है और डी लिंक टूल क्या होता है और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा बॉक्सेस को हम एक ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसको सीख कर इन पेज में महारत हासिल कर सकें। और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं आपसे यही एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।